নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল ওয়েলকাম টু ekuhipath মই আজি ekuhipathত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজৰ আমাৰ যিখিনি CTET ৰ ইংলিশ pedagogy আছে সেইখিনি মই লৈ আহিছো আজি both paper 1 যোনখন language 1 language 2 to pedagogy খিনি প্ৰায় একে আহা দেখা যায় আৰু LP আৰু UP to pedagogy খিনি প্ৰায় একে থাকে syllabus to একে হয় সো আহকচোন ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো চাই লও আহক A teacher in class 3 shows real objects one by one and then calls out its name. Her purpose in doing this activity is. So teacher ki korise boli koise teacher e class 3 kisuman bostu dekhaise class ot kisuman real object dekhaise aru tar naam bilak dangor dangor ke koi goise kyo korise he purpose to he activity to je korise he activity to karon to ki yate hudise e ase motivate the children and make lesson interesting motivate korbo lesson to interesting korbo boli koise b ase helping learners to acquire vocabulary by associating words with real life objects so vocabulary teoluke acquire koribole jete real life object bilak dekhoi dia hoy tete beshi subidha hoy boli koise c ase help in improving correct pronunciation not help hobo boli koise ar d ase to teach the correct spelling of the words correct spelling hikabor karone korise boli koise so ahoksun answer to ki hobo pare sailo answer to hoi jabo amar b to correct karon eneke jodi real object bilak ani ejon teacher e class ot he subject to ba he chapter to logot jodi relate koribo pare tetia hole vocabulary bilak ki hoy learners bilakor hikute beshi subidha hoy real object bilak dekhi pelai hioti hunkale hikibo pare so amar b to correct hobo helping learners to acquire vocabulary by associating words with real life objects so b to correct hoy gol yate Question 2 ase when language is learned naturally and without any systematic practice then it is called as ki koise jete language to ami naturally hiku amar iman systematic grammar rules ba hebla follow no kori pele ami hiku tetia ei language to ki hoy boli koise aru to naturally hiku jene amar mother tongue to ami naturally hiku kuni pelai hiku surroundings opa hiku so etu ki koi boli koise a first language b learning c acquisition d none of this answer to hoy jabo amar c to correct learning acquisition juntu acquisition mane hoise jitu bostu ami naturally hiku yate moi note eta di disu language acquisition refers to the way children learn their native language eneke mother tongue to hikke mane second language acquisition refers to the learning of another language or languages besides the native language so language acquisition to ketia hoy jetia ami naturally amar native language to hiku aru jitu second language acquisition hoy hetu ami naturally hiku hetu ami with practice teacher e hok aru with practice ami hetu hiko yate jetu naturally learn naturally kotha koise hetu hoy jabo amar acquisition mane language acquisition Next is say group project helps in developing amar je group project bilak teachers je amak assign kor dia as a learner hisabe hebla ki ho develop hoy hudise a is a high level of ambitions to achieve ambition or karone hoy boli koise b is a good memory in the young hetu hoy boli koise c is a competition or karone project work kore boli koise ar d is a collaboration critical thinking and problem solving Yes, group project bilak kihor karone kora hoy jete group project bilak dia hoy students bilake ekeloge kaam kore interactive hoy jay collaborate eta mane eta collaboration thake critical thinking hoti think koribo hoti problems kiba ahile heblak solve koribo so group project helps in developing collaboration critical thinking and problem solving amar d to correct hoy gol Next ase for English as a second language English is a second language hisabe hike acquisition poor environment is one where mane acquisition poor environment jeta hikute jeta environment to mane properly lorsale nihike etu quote hudise a ase Hindi is the lingua franca b ase English language is used only in the classroom c ase English is not spoken at home at all access to any learning material is unavailable to students your correct ki hoy jabo your correct to amar d2 hoy jabo karon poor mane language to hikute jete hotor badha ahi pore poor eta environment mane koise hioti bhalke hikibo na karon hiotor basic learning material jodi available na thake tete hiotor condition to tenegwa hobo pare jodi books bhalke na thake learning English learning materials bilak na thake tetia he acquisition to poor hobo hetu koise so d2 yate correct hoy gol Next ase
Methods of language teaching should consider which of the following. Yate koise method teaching method language teaching to hikale kuntu bostu ami consider koribo lage boli koise. A as a examination system, B as a level of age, understanding and ability of learners, C as a time limit or time frame, D as a target language. So language eta hikute ami kunbila kotha mon rakhibo lage ba kuntu method ba ki dhornor kotha ami monot rakhibo lage consider koribo lage boli koise. Yar answer to hoy jabo amar B2 level of age, understanding and ability of learners. Ami jetia eta language hikabo jam he language to hikabo jaunte ami he child tour he learner jonor ami age to janibo lagibo teur kiman understanding mane he capacity to ase kiman understand koribo pare kiman khini leke hikale bujibo pare kiman ability ase hekhini janar bisothe ami eta jodi second language hika ami hekhini jani lobo lagibo. So method of teaching language should be according to a child's level of age, understanding and ability of the learner to learn at that age. Hekhini homoyt he buji poa hobo lagibo tetia ami language to hikabo parim. So B2 amar yate correct hobo. Next I said the primary aim of teaching learning English is to develop. Primary aim English se hikai primary aim to ki ate hodise. A as a expression skill or karne, B as a reading skill or karne, C as a conversation skill or karne, D as a communication skill or karne. Etu primary boli jehetu koise etu ami D2 dhoribo parim karon communication to eta mane primary eta hoy jeti ami English shiku communication koratu bahute মানে ইংলিশৰ দৰকাৰ এটা প্ৰাইমেৰী এইম এটা হয় কমিউনিকেশন স্কিল টু ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব the primary aim of teaching learning English is to develop communication skill so D2 আমাৰ কাৰেক্ট হৈ গল Next আছে listening, speaking, reading, writing. এই চাৰিটা কি হয় এই চাৰিটা আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজৰ ইম্পৰ্টেন্ট স্কিলস হয় listening, speaking, reading, writing. Listening to আমি শুনো, speaking to যেটা আমি কওঁ, reading to যেটা আমি পঢ়ো আৰু writing to যেটা আমি হেখিনিৰ পৰা আমি লিখা স্টাৰ্ট কৰো বুজি পেলাই যেটা লিখা স্টাৰ্ট কৰো সো এটো কি হয় খুদিছে A আছে formal skill, B আছে verbal skill, C আছে motor skill, D আছে language skill. So listening, speaking আৰু reading and writing to amar hoy jay language skills eta language or important skills hoy so amar D2 correct hoy gol Teachers can remediate for the student with language learning difficulty by so teacher re jetia ejon student or language learning difficulty hoy keneke sabo ba keneke solve koribo hetu hudise yate A ase focusing on individual progress with individual instruction B as a providing notes that are summarized and simplified. Prothomte koise individual progress to sabo lebo individually oloban instructions dibo lagibo. B as a notes dibo lebo jate mane summarize korake simplified korake. C as a initially giving information as reading only no writing mane writing to nihika okol reading to hikabo boli koise. D as a conduct extra classes for the students to catch up with the others. Extra classes lobo pare boli koise. Here our answer to ho jabo A2 correct jetia ejon who learning difficulty face kore ta language he could a problem face kore tetia te olop individually teachers on a focus koribo lagibo focusing on individual progress with individual instruction so A2 amar yate correct hoy jabo Next ase correct speech habits can be effectively developed through correct speech habit ami speech kotha kwa speech junto he bostu keneke correctly develop hobo hetu hodise effectively keneke develop hobo hetu hodise A ase dance kori B ase pronunciation C ase dictation D ase quizzes so ami dictation boli bhaibo paru dictation dile amar speech to thik hobo pare bhaibo paru quiz korile bhaibo paru but nohoy dictation korile amar spelling ot help hobo but amar speech ot help iman no hobo so amar B2 correct hobo pronunciation speech habit thik korbo karone effectively develop korbo karone pronunciation khini bahute dorkar correct pronunciation hikabo lagibo aru kobo lagibo pronunciation practice helps in developing correct speech or speaking habits so amar B2 correct hoy gol next ase pre-reading is for pre-reading je thake pre-reading to kihor karone hoy boli yate koise kyo lage ba kihor karone hoy A ase giving the meanings of new words of the text notun meaning hikabo karone B ase cover the time allotted for the period C ase introducing the main idea and motivating the students D ase explaining the grammatical items ekhini karone hoy boli
ইয়াতে কৈছে আমি আনসাৰটো চাই লও আনসাৰটো আমাৰ C2 কাৰেক্ট হ'ব প্ৰি ৰিডিং আমি কিহ কৰো ইন্ট্ৰোডিউসিং দা মেইন আইডিয়া ইন্ট্ৰোডিউস কৰে মেইন আইডিয়াটোক আৰু স্টুডেন্টছক মোটিভেট কৰে যাতে হেখিনি স্টোৰীটো বা চ্যাপ্টাৰটো পঢ়িবৰ কাৰণে সো প্ৰি ৰিডিংটো বিৰাতে দৰকাৰ C2 আমাৰ কাৰেক্ট হৈ গল ইয়াতে Next আছে which of the following is not a teaching aids so ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো teaching aids নহয় বুলি কৈছে এই আছে audio aids হয় visual aids হয় C আছে playing video games আৰু D আছে audio visual aids ইয়াৰ ভিতৰত audio aids audio visual aids বিলাক হয় আমাৰ teaching aid but playing video game to একেবাৰে হ'ব নোৱাৰে so আমাৰ ইয়াতে C2 correct হৈ গল playing video games Next is a learning is a learning to ki hoy ami je learning koru learning to ki hoy A is a gradual process B is a slow process C is a instant process D is a all inclusive process learning to gradual process hoy learning to enekwan hoy ja aji ami abcd hiki dilu কালি একদম পুরা বহুত ভালকে আৰু বেলে শিকি দিলু হেনেকুৱা নহয় লাৰ্নিং টু গ্ৰেজুৱেল প্ৰসেস হয় লাহে লাহে স্টেপ বাই স্টেপ আমি শিকু সো ইয়াতে আনসাৰটো হৈ যাব A স্লো প্ৰসেস নহয় ইনস্ট্যান্ট আৰু অল ইনক্লুসিভ টু নহব ইয়াতে সো এটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ গল লাৰ্নিং এফেক্টস a child's development a child learns new habit only through the process of learning and through imitated tradition and customs so learning actually সৰুৰ পৰা এজন চাইল্ডলে সাৰাউন্ডিং অৰ পৰা শিকে ঘৰত শিকে তাৰছত লাহে লাহে স্কুল যায় সো ইটস a gradual process next আছে Which of the following is a value associated with an inclusive classroom? Inclusive classroom logot kuntu associated hoy kuntu value associated hoy A is a collaboration B is a sympathy C is a competition or D is a envy ইয়াৰ লগত kuntu related hoy collaboration inclusive class ot ki hoy সকলোবোৰ ষ্টুডেন্টে এটা নরমাল ক্লাসরুমত ক্লাস কৰে তাত এনেকুৱা নহয় যে অকল বয়জ আৰু গাৰ্লছ থাকিলে তাতে সকলোবোৰ ষ্টুডেন্টস থাকে ইভেন লাৰ্নিং ডিসেবিলিটিজ থাকা লৰাছলিখিও নরমাল ক্লাসরুমত ইনক্লুসিভ ক্লাসরুমত এড হয় সো কোলাবোরেশনৰ বিৰাতে দৰকাৰ এটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব Inclusive education is a type of education where education is provided to all the students irrespective of their caste, religion, race, color, gender and disability. Junto ma kolwe so he karone collaboration to thakibo lagibo. Next ama who is the remedial teaching is for remedial teaching kihor karone dia hoy A improving the image of the school image improve korbo karone B the learner to learn better bhalke hikibor karone C the learner to learn better and the teacher to improve his her teaching or D none of the above ইয়াৰ আনসাৰটো আমাৰ C হৈ যাব ৰিমেডিয়েল টিচিং এজন ষ্টুডেন্টে যেতিয়া কিছুমান বস্তু শিকুতে ধৰক তেওঁলোকৰ দিগদাৰ হৈ যায় যেনেকৈ কিছুমান সাবজেক্ট আছে ধৰক ইংলিশ হ'ব পাৰে ল্যাঙ্গুৱেজ টিচিং হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ ম্যাথমেটিক্স হ'ব পাৰে তেতিয়া কিছুমান লাৰ্নাৰৰ প্ৰবলেম আহা দেখা যায় তো টিচাৰে কি কৰিব লাগে হেবিলাকত ৰিমেডিয়েল টিচিং ল'ব লাগে আৰু লাৰ্নাৰক তেতিয়া মানে হেখিনি বুজুতে আৰু হেল্প হয় আৰু টিচাৰৰো ভাল হয় কাৰণ কিবা যদি ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰিব আছে টিচাৰ লগতে ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰে সো C2 আমাৰ কাৰেক্ট হৈ গল remedial teaching is for the learner to learn better and the teacher to improve his her teaching ইয়াতে মই নোট এটা দি দিছো the goal of remedial education is to provide extra assistance to students who for whatever reason have fallen behind the rest of the class in areas such as language and mathematics so especially এনেকুৱা ষ্টুডেন্টক দিয়া হয় বাকি rest of the class লগত তেওঁলোকে খাপ খাব নোৱাৰে কিছুমান সাবজেক্টত স্পেশালি ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু ম্যাথমেটিক্সত হোৱা দেখা যায় সো ৰিমেডিয়েল ক্লাসটো বিৰাতে দৰকাৰ আমাৰ ইয়াতে C2 কাৰেক্ট হৈ গল Next is which skills are receptive ইয়াতে হুদিছে receptive skills কোন বিলাক হয় যিবিলাক আমি ৰিসিভ কৰো সো receptive skills ল্যাঙ্গুৱেজৰ চাৰিটা স্কিল আছে So tarde amar receptive skill to ulabo dise A as a listening speaking B as a listening reading C as a reading writing D as a writing aru speaking so jitu ami receive koru hetu amar hoi jabo B to listening aru reading Receptive skills are listening and reading because learners do not need to produce language to do this they receive and understand it তো কি হয় receptive skills অপা আমি রিসিভ করো আমি নতুনকে একো লিখি পেলা উলাব না লাগে একো মানে produce language বুলি কৈছে না একো কৰিব না আমি জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড করো আৰু রিসিভ কৰি আন্ডারস্ট্যান্ড করো সো লিসনিং আৰু রিডিং টু হৈ যায় আৰু প্রোডাক্টিভ স্কিল বুলি আছে প্রোডাক্টিভ স্কিল টু আমাৰ কি হৈ যায় স্পিকিং আৰু রাইটিং টু প্রোডাক্টিভ স্কিল হৈ যায়
Next আছে the main techniques of direct method. Direct method or etia main techniques to yate hudise. A as a conversation, B as a look and see, C as a reading aloud, D as a all of the above. So direct method or actually gute geta ahe yate my explanation to di disu koi diu. Direct method of teaching English means teaching English directly using target language. Direct method is based on direct involvement of the student when speaking and listening to the foreign language in common everyday situation. So direct মানে তেওঁলোকে কয় স্পিক কৰে বা লিসন কৰে স্পেশালি যোনটো মানে আমি যোনটো বস্তু শিকি আছো যোনটো ল্যাঙ্গুৱেজ শিকি আছো ডাইৰেক্ট মেথড ইজ a method of teaching a foreign language especially a modern language through conversation আৰু কেনেকৈ শিকিব টেকনিক্স বিলাক কনভাৰসেচনৰ হতে শিকিব পাৰে ডিসকাশন কৰি শিকিব পাৰে ৰিডিং কৰিব পাৰে in a language itself without the use of pupils language without translation. So ইয়াৰ মানে টেকনিকত আমি যেটা ডাইরেক্ট মেথড টু ইউজ কৰো এটা ফরেন ল্যাঙ্গুৱেজ বা এটা ল্যাঙ্গুৱেজ যেটা শিকি আছো কনভারসেশনও লাগে লুক এন্ড সেও লাগে আৰু ৰিডিং এলাউড টু দৰকাৰ সো অল অফ দা এভভ ডি টু আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব Next is a dyslexia is associated with dash disorder. Dyslexia to kihor logot associated hoy. A as a reading, B as a writing, C as a speaking, D as a listening. It too jete ejon learner schoolot jai schoolot jar pisot enugua dhoroner kisuman learning problems, reading problems amar dekha poa jai. So dyslexia eta hoy. Tare answer to hoise po related to reading disorder to hoise related to reading. So A to amar correct hoise abo. Dyslexia is a learning disorder that affect your ability to read, spell, write and speak. Ekhini gute khinte mane problem ane. Symptoms of dyslexia vary depending on age related hobo pare with some young children experiencing late speech juni olop derike kotha koa start kore telokor majoto hobo pare difficulty learning new words eta notun words sikute problem pai rhyming games bilagot problem pai he bilak symptoms hobo pare Symptoms of dyslexia often become more apparent once a child starts school. Jeta school jo start kore titia ami basically dekhabo titia ulai pore je jehetu teluge notun ke hikibo jai notun word sikute jodi problem ahe rhyme korte jodi problem ahe kotha kote porhote jodi problem ahe titia hole ki hoy titia hole ei disorder bilak hoy so dyslexia to reading or logot related hoy Next I said the major objective of teaching English at primary level. Jeta English to ami primary level at পঢ়াও এটোৰ অবজেক্টিভ কি থাকে এ স্পিকিং ইংলিশ ইন ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টত কবৰ কাৰণে বি স্কোৰিং গুড marks in the exam at bhal marks pabo karne C knowing the grammar of English D using language in different situations of life so ami kyo hikao primary level or pa je ami hikao kihor karne hikao amar answer to hoise abo D using English in different situations of life jodi ami horu pra hikai ja amar objective to hobo lage jete pra ami hikai sa English to jate correctly hike jate teolokor different situation of life ot kamot ahe so D to amar correct hoi jabo Next is a good teacher is one who কোন hobo pare bhal teacher ejon A give them ample opportunities to learn B gives them useful information C explains concept only D gives printed notes to students bhal ejon teacher hobo kane printed notes di thakile okol no hobo concept bujai thakile okol no hobo gives them useful information eta karonot hobo pare but amar A to basically hobo jen lagise yes give them ample opportunities to learn jeta learner ko opportunity die hikibor karone bujibor karone ba question koribor karone he tenuko ejon teacher he classroom ot bhal teacher hoy boli yate ekhini options ot ami bisari paisu so etu amar correct hoy gol Next I said the child suffer from lack of self esteem when they are child ejone jetia mane olop confidence to low thake kiteba school to kenko child thake jar mane lack of self esteem olop kom confidence thake kyo hoy hetu hudise A not allowed to play with friends eta friends lot khelibo na pai B not able to express their feelings through words or language eta express koribo nware nijor feelings emotions words or ba language or tetia C not allowed to go out with friends eta friends lot furibo jabo nware tetia D none of the above etu bostu ghoroto hobo pare classroom oto hobo pare je telokor olop confidence to low ase kihor karne so amar B to correct hobo not able to express their feelings through words or language eta mane properly ejon child express koribo nware ki ase monor bhitor jeta express koribo nware words or ba language tetia he olopman confidence to mane olopman jen low self esteem amar dekha poa jay so etu B to yate correct hoi jabo
So hey bostuto নহobor karne ami ejon child lok proper mane na environment dibole jate teolukeo conversation koribo lage jate teolukeo teolukor emotions ba kiba feelings khini jate kobo pare. Next ase in grammar translation method little importance is given to a spelling, b punctuation, c vocabulary, d pronunciation. So grammar translation method kuntu bostu ekebare kom importance diye boli koise. So yate amar d2 correct hoy jabo pronunciation yate amar d disu grammar translation method is a method of learning any foreign language by the practice of translating or converting the sentences of the native language into the target or vice versa. Mane grammar translation method to enuka method hoy juntu ki hoy foreign language eta ami hiku foreign language to ami keneke hiku translate kori hiku amar jikhini amar mane amar jikhini koi thaka language ase mane jikhini amar native language ase hekini ami translate kori target language to jetia hiku enetu grammar translation method hoy. The method focus on the literature and grammar of a target language with passages being translated into and from the mother tongue. So the mother tongue or pra jetia translate kori pela ami eta language hiku ba hikibo laga hoy hetu grammar translation hoy jay. So yate pronunciation on ekebare kom gurutto diye. So d2 amar correct hoy jabo. Next as a home language is dash in a natural way. Home language boli gole ma mother tongue ho par native language ho pare. So etu ki hoy a taught, b promoted, c acquired, d learn. Yate taught to nahibo kar taught hoy gole etu hikua kotha ahi gol learn to some extent bhaiba paru ami promoted to nohoy yate amar actually c2 correct hobo home language is acquired in a natural way ami natural way home language to acquire koro to c2 correct hoy gol. Next ase in order to assess the all-round development of a learner, the teacher has to take the help of jetia all-round development learner ejonor sabo loga hoy dhorok classot tetia hole teacher ki koribo lagibo. A ase unit and evaluation unit bilak he hor bisod evaluation koribo lagibo. B ase term and evaluation term he hor bisod evaluation koribo lagibo. C ase continuous and comprehensive evaluation continuous or comprehensive regularly koribo lagibo. D ase month end evaluation. Yara answer to amar C2 correct hoy jabo ami ejon childor all round development or karne continuous and comprehension evaluation koribo lagibo. Continuous and comprehensive evaluation refers to a student evaluation system. Etu eta system hoy evaluation system which covers all aspect of activities related to student development. Gutekhini sai all round development or karne etu evaluation kore. It emphasizes twofold objective such as continuity of evaluation and assessment of learning outcomes in a comprehensive manner. Ikhini kore. The term continuous refers to regularity in assessment, regularity to sabo lagibo and hore evaluate koribo lagibo, and term comprehensive implies that evaluation of learners' performance is carried out in both scholastic and co-scholastic areas. So gutekhini it's a vast mane etu vast hoy evaluation to continuous comprehensive evaluation to aji din not amar schools bilakot kore aru all round development or karne kora hoy. So ejon child lok assess koribo karne ami continuous comprehensive evaluation koribo paru. C2 amar correct hoy jabo. Next is to create and sustain interest in learning. Kiki korbo lagibo. A ase learning should not be labeled as low, average or high achievers. B ase learners should be told stories. C ase involve the students in activities. D ase make them teach each other. So interest to learning or interest to bahabor karne ba mane he learning or proti he mane interest to thakibor karne ki koribo lagibo involve the students in activities. Mane eta chapter pohwar logot ba teolokok hikuar logot learning korwar homoyot activities thakibo lagibo. Activities thakile motivation to thakibo aru interest to hihotor thakibo learning or proti. So amar C2 correct hoy jabo. Next ase which of the following is not a language component? Yar bhitor language component kuntu nohoy boli koise. A ase sound system, B ase inscription, C ase grammar, D ase speech. Amar speech to hoy, grammar to hoy, sound system to hoy amar inscription to language component nohoy. Inscription to language or bahirot hoy. So amar B2 yate correct hoy gol inscription. Next ase grammar should be taught through.
গ্ৰামাৰটো আমি কেনেকৈ শিকাব লাগে ইয়াতে সুধিছে A আছে structures B আছে skills C আছে phrases and sentences D আছে rules আমি কেনেকে গ্ৰামাৰটো শিকাব লাগে গ্ৰামাৰটো আমি rules আৰু মানে যিখিনি systematic rules আছে গ্ৰামাৰৰ তেনেকে শিকাব লাগে গ্ৰামাৰটো এনেকুৱা নহয় যে আমি আজি definition শিকালো কালিয়ে আমি গুটে কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলো গ্ৰামাৰটোত বহুত rules থাকে এটা টপিকৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট rules বিলাক থাকে তো rules বিলাক আমি জানিহে গ্ৰামাৰটো শিকিব পাৰো সো D টো কাৰেক্ট হ'ব For a small child, words are. এজন সৰু শিশুৰ কাৰণে সৰু child এজনৰ কাৰণে words বিলাক কি হয় ইয়াতে সুধিছে A আছে an effective tool of communication B আছে best way to express feelings C আছে all of the above D আছে none of the above so ইয়াতে দুটাই আছে effective tool হ'ব পাৰে কথা কোৱাৰ এটা tool হ'ব পাৰে আৰু express কৰাৰ এটা tool হ'ব পাৰে yes এটো C টো correct হৈ যাব all of the above দুটা থাকিলে আপোনাকে A বা B D নাহিব দুটাই যদি correct লাগে তেতিয়া all of the above দিব লাগিব so C টো আমাৰ correct হৈ গ'ল Poetry teaching is generally meant for poetry je hikai poetry kihor karne generally kihor karne meant kore boli koise A learning punctuation hikibor karne B enjoyment and appreciation C language learning D learning grammar nohoy language learning hono aru yate generally jehetu hudise yate ko rules related hudha nai so poetry teaching to specially enjoyment aru appreciation or karne kora hoy boli koy Next is the most important purpose of formative assessment. Formative assessment of purpose to ki hoy hetu yate hudise. Ami janue school based herit amar summative formative assessment thake yate hudise purpose to formative assessment or ki hoy. A to know the progress of student in the classroom, progress to janibor karne B to form an opinion about the best student in the class, opinion form koribo karne C it enables students to engage in meaningful talk got help kore D it enables students to memorize the story to memorize koribo karne so formative assessment to ami asolte koru student progress classroom ot kiman progress hoise eta chapter pohua episode eta unit pohua episode kiman teolukor parise he feedback to lobor kare sabor karne ami formative assessment koru yate moi note to di disu amar a to correct hoy gol Formative assessment allows you to evaluate students' performance in real time and also improve the course content and delivery during the learning process. It makes it easier for teachers to track the performance of students during a course or training program. So formative assessment to ki help kor real time performance to sabor karne help kor ejon student e chapter to pohar bisoy buji paise na hetu sabor karne help hoy ar tar folot jodi kiba feedback পাই যায় টিচাৰৰ হেল্প হয় টিচাৰেও নিজৰ মানে কোর্স যেটা পঢ়াই থাকে তেতিয়া হে চেঞ্জেস আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰো সুবিধা হয় সো ফৰ্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট টো ষ্টুডেন্টৰ প্ৰগ্ৰেছ ক্লাছৰুমত চাবৰ কাৰণে হেল্প হয় এটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব নেক্সট আছে টিচিং আ নভেল ইজ টু প্ৰমোট নভেল যে পঢ়ে মানুহে কি প্ৰমোট কৰে একচুয়ালি এ ৰিডিং ফৰ এক্সাম বি ৰিডিং ফৰ ডিটেইলস C is a reading for pleasure, D is a reading to learn vocabulary. Novel reading to ami hobby hisapeo long bahute teneke pohi pelai bhal pai so novel bahute pohe bahut dhoroner books pohe so etu actually ami reading for pleasure ami pleasure o karne pohu amar pohi bhal lage karne ami pohu so amar C to yate correct hoy jabo next ase effective learning takes place when the learners are effective learning ketia hobo jete learners bila kenko thakibo jete effective learning hobo a passive learner bila passive thakile hobo ne be quiet in the classroom quiet thakile hobo ne see interactive in the classroom interaction kori thakile hobo ne D is a good at preparing for the examination so if ejon learners but learners khini effective learning মানে ক্লাসরুম এটা কিবা এটা পঢ়ালে তাৰ ইফেক্টিভ নেক্সট লাগিব হয়তে নহয় এনি পঢ়াই গলেটো নহব হেতু কেনেকে হ'ব যেতিয়া আমাৰ ষ্টুডেন্টস খিনিও ইন্টাৰেক্টিভ হ'ব যেতিয়া তেওঁলোকেও কোৱেশ্চন হুদিব কনফিউজন থাকিলে কোৱেশ্চন হুদিব টিচাৰে কোৱেশ্চন কৰিলে আনসাৰ কৰিব হেবিলা ইন্টাৰেক্টিভ ইন দা ক্লাসৰুম ইন্টাৰেকশন থাকিলেহে ইফেক্টিভ লাৰ্নিং হ'ব সো সি টু আমাৰ কাৰেক্ট হৈ গল নেক্সট আছে ৰিডিং ষ্টৰিজ newspapers comics and cartoons facilitates dash reading so jetia stories pohe newspaper pohe comic cartoons eblakor pohe eblake asole kuntu learning bujay
ইন্টেন্সিভ হয় নে এক্সটেন্সিভ হয়, লাউড হয় নে সাইলেন্ট হয়। এটো হৈ যায় আমাৰ এক্সটেন্সিভ। যেতিয়া আমি কি কৰোঁ, আমাৰ বিটো কাৰেক্ট হৈ যাব যেতিয়া আমি এটা বস্তু ধৰক ইমান স্পেচিফিক ইনফৰমেশ্যন ওলাবৰ কাৰণে পঢ়া নাই, বাট পঢ়িছোঁ, যেতিয়া ষ্টৰিজ হওক নিউজ পেপাৰ হওক, তেতিয়া এক্সটেন্সিভ হৈ যায় সেইটো ৰিডিংটো। আৰু ইণ্টেন্সিভ যেতিয়া এটা বস্তু পঢ়ি আমি ধৰক কুৱেশ্যন আনচাৰ কৰিম, স্পেচিফিক কিবা এটা কৰিম, সেইটো হৈ যায় আমাৰ ইণ্টেন্সিভ। চ' ইয়াতে যিহেতু পঢ়াৰ কথা কৈ আছে, কিন্তু নিউজ পেপাৰ কমিক্স ইন জেনেৰেল পঢ়াৰ কথা কৈ আছে, এইটো এক্সটেন্সিভ হৈ যাব। নেক্সট আছে, আ টিচাৰ ৱান্টছ টু টেষ্ট the comprehension and imagination of his students by welcoming different responses from them. In this situation, she should ask. So teacher কেতিয়াবা কি কৰে, টিচাৰে কেতিয়াবা কিবা কিবি পঢ়াৰ পিছত বা কেতিয়াবা টেষ্ট লয় তেওঁলোকৰ মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেলটো জানিবৰ কাৰণে, ইমেজিনেশ্যন বা যিখিনি পঢ়িছে সেইখিনি কিমান বুজিছে সেইবিলাক জানিবৰ কাৰণে ৰেছপন্স ল'ব বিচাৰে। চ' সেই চিটুৱেশ্যনত কেনেকৈ সুধিব সেইটো কৈছে। এ আছে ক্ল'জ কুৱেশ্যন কৰিব, নে বি আছে অ'পেন এণ্ডেড কুৱেশ্যন কৰিব, চি আছে অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন সুধিব, নে ডি আছে নান অফ দ্য এবভ। তো তেতিয়া কি কৰিব, তেতিয়া অ'পেন এণ্ডেড কুৱেশ্যনছ সুধিব। মানে তেতিয়া ৰেছপন্সেছখিনিও আপোনাৰ ধৰক চবেই এনকাৰেজ হ'ব। যদি ক্ল'জ এণ্ডেড সোধে তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ কোনো ইমান মানে মিনিং নাথাকিব। চ' আমাৰ আনচাৰটো বি হৈ যাব, এইটো অ'পেন এণ্ডেড কুৱেশ্যনছ সুধিব। Next question to us say, a teacher asked the learner to think of ideas quickly about the topic air pollution. So quickly as on teacher teolukok air pollution upor bhaibo kole, and also asked them to note down their ideas before writing the article on air pollution. First note down koribo kole points bilak ji bhabi pale teoluke learners bilake hebilake note down koribo kole, tar pisot he article to banabo kole. The learner kuntu postut focus kori ase yate hetu question ot hudise. A আছে আমাৰ ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং, বি আছে আমাৰ এছেছমেণ্ট, চি আছে চেকলিষ্ট, ডি আছে ড্ৰিল। ইয়াৰে আমাৰ আনচাৰটো হৈ যাব এ ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং। টিচাৰ কি কৰি আছে, ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং, মানে তেওঁলোকক ভাবাৰ মানে সুবিধা দিছে। তেওঁলোকে ভাবিব, ব্ৰেইনষ্টৰ্ম কৰিব, তাৰপিছত তেওঁলোকে নোট ডাউন কৰিব আৰু ফাইনেলি আৰ্টিকলটো লিখিব। চ' এইটো কাৰেক্ট হৈ যাব। Next আছে, one of the main challenges of a large class for teaching a language is, যেতিয়া ডাঙৰ ক্লাছত লেংগুৱেজ শিকোৱা হয় তেতিয়া কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰে বা কি চেলেঞ্জেছ থাকে। এই আছে মাল্টিকালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড অফ পিপলছ, মাল্টিকালচাৰেল হ'ব পাৰে, বেলেগ বেলেগ কালচাৰৰ পৰা অহা। বি আছে মাল্টিলিংগুৱেল বেকগ্ৰাউণ্ড অফ পিপলছ, বেলেগ বেলেগ লেংগুৱেজ কোৱা। চি আছে ৱাইড ৰেঞ্জ অফ মিক্স এবিলিটিজ অফ ষ্টুডেণ্ট, আৰু ডি আছে শ্ল' লাৰ্ণাৰ্ছ। ইয়াৰে আনচাৰটো আমাৰ হৈ যাব চিটো, মানে বহুত ধৰণৰ এবিলিটি থকা ষ্টুডেণ্ট থাকিব। যেতিয়া এটা লাৰ্জ ক্লাছৰুমত পঢ়াব তেতিয়া ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰতো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে এবিলিটি থাকে ন, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেল বেলেগ বেলেগ থাকে। চ' সেই চেলেঞ্জেছটো টিচাৰ এজনে ফেচ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। এ ৱাইড ৰেঞ্জ অফ মিক্স এবিলিটিজ অফ ষ্টুডেণ্টছ। Role play should be an integral part of every language classroom because মানে role play to যে classroom or integral part হ'ব লাগে কিয় ইয়াতে কৈছে। A আছে, it enables the student to engage in meaningful talk. B আছে, it enables students to memorize the story, memorize korte help kore, etu nohoy. C আছে, it enables girls and boys to interact freely, etu nohoy. D আছে, it enables the student to act. ইয়াৰে আনচাৰটো আমাৰ হৈ যাব এটো কাৰেক্ট। ইট এনেবল ষ্টুডেণ্টছ টু এনগেজ ইন মিনিংফুল টক। কি কৰে, মানে তেওঁলোকক এনগেজ কৰে মিনিংফুল টকৰ কাৰণে। মানে এক্ট টু চাম এক্সটেণ্ট আমি ভাবিব পাৰোঁ ডিটো, বাট ডিটো নহয়, ৰোল প্লে হেল্প কৰে তেওঁলোকৰ ধৰক কনভাৰ্চেশ্যনবিলাকত হেল্প কৰিব, লেংগুৱেজটো শিকোঁতে হেল্প কৰিব। চ' ৰোল প্লে এইটো ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ যাব। ইট এনেবল ষ্টুডেণ্টছ টু এনগেজ ইন মিনিংফুল টক। নেক্সট আছে, টিচাৰ ইউজ ৰিচোৰ্চেছ টু। টিচাৰ যে ক্লাছত ৰিচোৰ্চবিলাক ইউজ কৰে কিয়। ওৱান আছে, ইম্প্ৰুভ মটিভেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট অফ ষ্টুডেণ্টছ, মটিভেশ্যন আনিবৰ কাৰণে, ইণ্টাৰেষ্ট আনিবৰ কাৰণে। টু আছে, ইম্প্ৰুভ ষ্টুডেণ্টছ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ক্লাছৰুম এক্টিভিটি। ক্লাছৰুম ৰিচোৰ্চেছ বুলি ক'লে আমি টিচিং এইডছবিলাকো ধৰিব পাৰোঁ, অডিঅ' ভিজুৱেলছ হ'ব পাৰে, অডিঅ' হ'ব পাৰে, কিবা ৰিয়েল অবজেক্ট আনি দেখাব পাৰে। চ' সেইটো বস্তু কি কৰে, এইটোতো আমাৰ পঢ়ি ক'লোঁ হুইচ ষ্টেটমেণ্ট ইজ ট্ৰু ইয়াতে সুধিছে। এ আছে অনলি ওৱান, বি আছে অনলি টু, চি আছে বোথ ওৱান এণ্ড টু, ডি আছে নিডাৰ ওৱান নৰ টু। ইয়াতে আমাৰ দুটাই কাৰেক্ট হয়। চ' আমাৰ চিটো ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ যাব, বোথ ওৱান এণ্ড টু, কাৰণ দুটা বস্তু এই লাগে। এটা ৰিচোৰ্চেছবিলাক থাকিলে মটিভেশ্যন বাঢ়ে, সিহঁতৰ ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়ে,
পাৰ্টিচিপেটো কৰে ষ্টুডেন্টস বিলাকে এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰে সো দুটা ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ যাব Next আছে in learning a new language multilingualism to কি হয় ইয়াতে হৈছে multilingualism to হৈছে a person who can speak multiple language বহুত language এতিয়া ক'ব পাৰে A আছে an asset B আছে an interference C আছে burden D আছে methodology এটা নতুন language শিকিবৰ কাৰণে তুমি যদি বহুত language already জানাই এটো তোমাৰ হৈ যাব asset so এটো correct হ'ব an asset Next আছে teacher should not give corporal punishment to learners because teacher a corporal punishment দিব নালাগে কিয় A আছে it is risky হয় B আছে it creates stress and fear in learners stress or fear ani দিয়ে learners মাজত C আছে it is only an emotional release for the teachers teacher or emotional release বুলি কৈছে D আছে it makes parents very angry so corporal punishment actually নিদিয়াৰ আজিৰ দিনত কাৰণটো হৈছে B2 হয় it creates stress students মাজত stress ani দিয়ে fear ani দিয়ে so হেকাৰণে corporal punishment দিব নালাগে Next আছে knowledge of more than one language এটাতকে বেছি language জানাটো কি A আছে confuses the learners while learning a new language নতুন language শিকুতে আৰু confuse কৰে বুলি কৈছে B আছে is very helpful in teaching and learning ত help হয় বুলি কৈছে C আছে cause interference in learning a new language interference আনে বুলি কৈছে আৰু B আছে becomes a burden to the teacher in language classroom so ইয়াৰ correct হৈ যাব আমাৰ B2 correct হৈ যাব এটা ল্যাঙ্গুৱেজতকে বেছি যোনটো মই অলপ আগত কলোৱে মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম জানিলে কি হয় ইটস ভেৰি হেল্পফুল ইন টিচিং এন্ড লাৰ্নিং টিচিং অটো হেল্প হয় লাৰ্নিং অটো হেল্প হয় নেক্সট আছে a teacher can cater to the learning styles of all the children by A আছে teaching every lesson thoroughly and revising the lesson B আছে testing the children frequently C আছে advising the children to join the drawing class D আছে using a variety of teaching methods and modes of assessment which cater to diversity among learners so keneke koribo hetu a teacher can cater to the learning styles of all the children by using a variety of teaching methods jate jehetu learners o understanding abilities khini belek thake belek dhonor learners thake to teacher e ki koribo variety of teaching methods lobo aru assessment kora modes bilako belek thakibo to cater diversity among learners মানে যেহেতু diverse students থাকিব ন বেলেগ ধৰণৰ students থাকিব বেলেগ ability থাকা students থাকিব তো টিচাৰেও বেলেগ methods লব so D2 আমাৰ correct হৈ যাব Next আছে আমাৰ an assessment done at the end of 6 months of one term যেতিয়া 6 months of পিছে কৰা হয় হেতু কি assessment হয় বুলি কৈছে এটো আমাৰ final exam নিচিনা হ'ব পাৰে যেনেকৈ year endত হয় so A আছে summative assessment B আছে formative assessment C আছে contemporary assessment আৰু D আছে medical assessment so আহকচোন কোনটো হ'ব আমি চাই লও ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ হৈ যাব A to correct summative assessment অলপ আগত মই কৈছিলো summative formative assessment আছে formative assessment তোমাৰ real time performance bilak ami saw ar summative assessment ami 6 months course of pisotu saw ar final exam nor disna keu saw yada didisu an assessment done at the end of 6 months of one term is summative assessment are used to evaluate students learning skill acquisition and academic achievement at the conclusion of defined instructional period typically at the end of a project or হেখৰ পিছত ইউনিট হেখৰ পিছত কোর্স হেখৰ পিছত সেমিস্টার হায়ার ক্লাসেস সেমিস্টার হেখৰ পিছত প্রোগ্রাম হেখৰ পিছত বা স্কুল ইয়ার হেখৰ পিছত এই সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট আসলতে কৰা হয় ইয়াৰ এন্ডটো হ'ব পাৰে 6 মান্থসটো হ'ব পাৰে Next আছে teaching learning material helps teaching learning materials a teacher use কৰে resource হিচাপে classroomত কিহত help কৰে A teacher learner B as a motivates learner to further prepare such material at home যাতে মোটিভেট কৰে লার্নারেও বনাবো কারণে সি এস এ প্যারেন্ট টিচারক হেল্প করে বলি কৈছে ডি এস এ প্রিপেয়ার স্টুডেন্টস মেন্টালি টু সিট ইন দা ক্লাস এটু একচুয়ালি টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালে বহুত টিচারকো হেল্প করে লার্নারকো হেল্প করে টিচারক টিচিংত হেল্প করে লার্নারসক বুঝিব কারণে হেল্প করে সো আমার এটু কারেক্ট হৈ যাব Next is আমাৰ good teaching learning material can best কি কৰিব পাৰে good ভাল learning material teaching learning material হলে A as a source of entertainment B as a facilitate the teaching learning process C as a help the learner to acquire the language D as a help the learner to write আমাৰ ভাল teaching learning material আমাৰ teaching learning process to help কৰিব easy কৰি দিব
It did so a good teaching learning material is very necessary for effective teaching and facilitates the teaching learning process in a proper way. Teaching learning material ki advantage as did so facilitates learning and teaching, helps students to grasp concept easily, makes classroom activity interesting. Classroom activity bilak interesting kori die aru learning or teaching oto amar help hoy. Next is our diphthongs. Diphthongs bilak ki hoy yate hudise A as a double consonant, B as a vowel sound, C as a double vowel sounds. Next is our diphthongs. Diphthongs bilak ki hoy A as a double consonant, B as a vowel sound, C as a double vowel sounds, D as a consonant sound. Diphthongs bila amar asole double vowel sound hoy ma C2 correct hobo. A diphthong is two adjacent vowel sounds within the same syllable. So ami double vowel sound buli kobo paru. Next ase which of the following methods is suggested for teaching grammar at primary level? So grammar pohote primary level ot ami kunkhini dhornor method lobo parim ba kuntu method ami koribo parim. A as a deductive method, B as a inductive method, C as a textbook method, D as a translation method. Ami B2 use koribo laibo inductive method keneke eta moi tolot di disu. Grammar can be taught by both inductive and deductive method, but the inductive method is best for primary level. Primary level or jehetu kotha to koisu primary level ot amar inductive method to kamot ahibo. Dutai kamot ahe deductive inductive, but primary level ot amar inductive to kamot ahibo. Ki hoy sai lao an inductive approach to teaching language starts with examples and asks learner to find rules. So first ote examples dibilak dipela he start kore inductive method to tapsot he rules ot ahibo, definitions ot ahibo, but examples de start kore. So etu primary level ot bahut subidha hoy. A deductive approach to teaching language starts by giving learners rules, then example, then practice. So deductive to ala beleg dhornor hoy, higher level ot kamot hoy karon first ot ate rules die, tapsot example, tapsot practice, but inductive ot ki hoy inductive first of examples ahe, tar pisot rules or kotha ahe ba definition or kotha ahe. So primary level ot grammar hikaote B inductive method to amar kamot ahibo. Next is a remedial teaching involves ki ase remedial teaching so hetu koise A teaching and testing, teaching kore testing kore, B as a teaching and feedback, teaching or feedback die, C as a teaching, testing and reteaching, D as a teaching, feedback and testing. Here amar correct to hoy jabo C2 remedial teaching e first ot ki kore first ot teaching kore tapsot eta test loy testing kore aru tapsot ako jodi kiba thake ako reteaching kore. So C2 amar correct hoy jabo. Which of the following learner characteristics is highly related to effectiveness of teaching? Learners of kuntu characteristics to mane effectiveness of teaching or logot related hoy. A as a prior experience of the learner, B as educational status of the parents of the learner, C as a peer groups of the learner, D as a learner's idea. Learners of kuntu characteristics or logot mane teaching or effectiveness to thakibo pare boli koise. So etu amar hoy jabo A2 asolte prior experience of the learner. Learner khiniye jodi jitu pohabo loise ba jitu topic dise olop janeu hetetia mane teaching to teacher karneu mane subida hoy jay aru teaching learning process to effective hoy jay. So A2 amar correct hobo prior experience of the learner. Next is there Rima, an English language teacher of class 7, divides the class into pairs to read a sequence of pictures and describe it to each other. What is this activity pedagogically known as? So etu ki activity hoy koise class 7 ot ki korise the pairs kori dise class into pair mane students of pair kori dise aru kisuman ki korise pictures di dise then describe it to each other. So etu ki hoy hudise yate etu hoy amar group work. So yate B2 correct hoy jabo group work. Assignment no hoy, teacher facilitated reading o no hoy, peer interaction o no hoy, etu amar hoy jay group work. Hoy ji yate English language or pedagogy part to discuss korilu apnalokor jehetu CTET ahi ase CTET or karone helpful hobo. Aha koru ei video to bhal lagile jodi comment korbo, further jodi apnaloke aru kiba discussion bisare comment ot janabo, amar channel to subscribe kori dibo, share kori dibo aru like koriboloi napahoribo. Thank you.